Bullet Cortez. Umahabol kay Ron Balidor. Okay, sampu to. Maguna na daw siya sa motor si Ibo. Sampu to. Ating mga magagaling na rider magpakitang ginas na naman. Last na ang Expert Open. Okay, gina-ready na sa itong national scorer si Santino ang mga score para right away pagkatapos agad-agad bumbahan na tayo. Ayan na! Novice class. Novice. Hoy, Ron Balidor. Ron Balidor. The bullet of Giblawan. Bartoba, Ron Balidor and the bullet. Ron Balidor na yun. Anak ko. Pamsheng. Nasa ikatwa si the bullet. Ikatalo, Lawrence Galicia from Team Campos. The Bullet Cortez. Umahabol kay Ron Balidor. Okay, sampu to. Maguna na daw siya sa motor si Ibo. Sampu to. Maguna na daw si Ibo dito sa motor. Atras lang tayo. Nangunguna pa rin the bullet of Giblawan. Nangunguna pa rin the bullet. The Bullet, Anton Cortez na leading mga idol. Sumimplang si Ron Balidor. Si Bonifacio Bonibart na ulahin may galang start. No. Tulog sa pansitan Bonifacio. Bonifacio, walang kakita sa tino ni mo. Okay, naguna. The Bullet of Giblawan, Anton Cortez. Lawrence Galicia of Team Campos from Kawasaki. Then Andy Cruz, Clock per hour. Wow! A rider ni Boss Dinan Hernandez, Emas, and Balani of Balita. Okay, last call, Expert Open. Last call, Expert Open. Okay, ito na. Nangangamoy second uli ang ating The Bullet of Giblawan. Anton The Bullet Cortez. Pangalawa, from Galicia Country, Campos Racing Team, Lawrence of Esperanza Santo Tomas. Kasunod, Lang Abar-Abar, Anton The Bullet Cortez, Galicia. Lang Abar-Abar Rapid. Motor ni Kong Aldrin Cruz. Gamitan eh. Okay, Lang Aldrin Cruz, Emas, Balani, and Balidor of Sindang, from Martis Racing. Okay, last call ko ha. Last call, Expert Open. Donasco na. Si Juan, Donasco yung sponsor. Okay, si Ron Balidor sponsored by Donasco from Guimaras. Donasco from Guimaras ang sponsor ani. Sponsor ni Anton Cortez, siyempre, the manager, John Cortez. The tutor, the manager, the trainer. Bartobar. BB Boy, Anton Cortez. Last call. Last call tayo. Last call, Expert Open. Grabe, nagawa ng rider ni Kong Dinan. Sumipa bigla si Emas, MacGyver Emas of Marbel.
Agrida. Ket Lawrence Galicia. Okay, rider the bus adding, no, naa sa Campus Racing Team. The manager Joel Campos from Team Kawasaki. Uban si Pusrat Turbo. Bar si Balani and Aldrich Cruz, mga idol. What's up mga parekoy? Wow, bakbakan na ito naman sa ng matibay Balani at Aldrich Cruz. Pulabak versus Malita, Davao Occidental. Alright, wala pa rin pagbabago. Nangunguna pa rin sa lahat. Anton the Bullet Cortez. Kuha si Juan Aldrich. So, Anton Cortez yapon, mga idol, leading na. Okay, clock, abar. Aldrich Cruz, humahataw. MacGyver Emma sa Marvel. White flag is up, white flag. White flag na, white flag. Wow! Nag-slow down si Lawrence Galicia. Si Lawrence Galicia nag-slow down. Ewan kung anong nangyari sa motor niya. Kasalukuyan, nangunguna pa rin sa lahat ang aking idol na si That's My Boy, That's My Anton Cortez of Giblawan, Davao del Sur. Bodyguard. Mahabi Anton Cortez, mga idol. Whip. The Bullet of Giblawan. Grabe naman talaga pangyayari. PB Boy ni Nonoy. Grabe talaga. Ang PB Boy ni Nonoy, the champion! John Cortez. Okay, checkered flag. John Cortez ang Anton papa. Cortez. Ang